हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज देखो पूरा टेबुल फांका। आज किसी माने फूड ब्लॉग करिवार नहीं। एमती भी देह पूरा खराब अच्छी। माने कल राति पूरा बांती फांती करी पूरा नास्ता नहीं जाइए। देह टोटाल भल नहीं। आज गोटे वीडियो आपण नहीं आसी आपण क्वेश्चन आंसर दवा क्यूएन वीडियो गोटे करदे। आप भल लगे निहाती मत सपोर्ट करेंगे आगे चैनल को सब्सक्राइब करदे आ गोटे लाइक निहाती करदे। चलते आज वीडियो स्टार्ट करिया। आज जब वीडियो भल लगुव ये निहाती गोटे गोटे प्यारा सा कमेंट देवे। आ मझे मझे गोटे गोटे क्यूएन वीडियो आने क्यूएन वीडियो आनले आपण भी भल लगे मत भी भल लगे पढ़िया भी आप सामने। चलते स्टार्ट करिया। भाई जनक लिखिं जगबंधु दास भाई लिखिं पूरा हेवी वीडियो है भाई एमती वीडियो आणतु निश्चिंत लाइक आउ सबकि मिल ओडिशार भाई को आगे नियो। थैंक यू भाई, आपन को बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया सुंदर कमेंट देइछंती। सुनील कुमार भाई लिखिं एटा तुमर फास्ट बिग वीडियो बढ़िया एमती वीडियो ऑल टाइम करंतु। आम प्यार तुम सहित सब बेले अच्छे आ रहिबो। थैंक यू सुनील भाई, आपन कमेंट करथिबारु थैंक यू। आगुरी भी बहुत बड़ बड़ वीडियो करिछि, बहुत बहुत खाଇବା भी नहीं करिछि। आपन बोले देखिने जाके देखिदेवे। आउ जन लिखिं जगन्नाथ माझी भाई लिखिं भाई खाली तो खाई चलिल खाई खाई पेट बाहरी गलानी आउ जिम जाउछ ना नहीं। नाई भाई जिम जाएनी, खाइला बेले केवल अधिक निए आउ अन्य टाइम रे टिके डाइटिंग कर दिए। एते खाएनी, लुण पानी लेमु पानी पी के सोई पड़े, पूरा कम खाए। जगन्नाथ भाई कमेंट कर थैंक यू जगन्नाथ भाई, आपन को बहुत बहुत धन्यवाद। आउ जने भाई लिखिं सुनील कुमार भाई आथर लिखिं भाई बढ़िया जे भाउज को आउ आणुन कहीं। भाउज मो सहित पार ना सी खालीटा मो सहित पारे भी नहीं खाई। से मैंने बहुत धीरे धीरे खाते मुझे स्पीड खाई दूसरी आउ सी सब हाफुँच तेणुक मुझे आणुनी। मीनाक्षी प्रधान भौणी कमेंट कर भाई भगवान तुमको सब बेले खुशी रे रखंतु। भौणी आपन को भी भगवान बहुत खुशी रखंतु। कमेंट कर बहुत धन्यवाद। जगबंधु दास भाई लिखिं कौन ब्लैक एटा कहे आउ गोटे वीडियो रे जानी पारिलिनु। सेटा हूँ जो मु खाई से दिन मटन आउ मटन माने जो गड़ सुरमा नहीं आ जो कलाटा नहीं से माने खासी मांसर रक्तटा से नहीं बढ़िया लगला खायापी। कहीदेली भाई निहाती जानीजे एथर। राधाकांत शंकुआ भाई लिखिं वासुदेव खाइबा ठारू बहुत बढ़िया भल है वीडियो। थैंक यू भाई, थैंक यू। सोनाली भौणी लिखिं एमती सब बेले अधिका क्वांटिटी नियो भ्यू भल जीव। थैंक यू भौणी, मु अधिका क्वांटिटी नौची बट भ्यू एते माने आसुनी, टिके कमी जाउची। चलो आपण मान सपोर्ट रही निहाती भ्यू जीव कहीं जीवनी। करिश्मा गुनगुन लिखिं एते सुंदर सुंदर खाइबा वीडियो आम मान सामना को आणुछंती आपण आमे सपोर्ट करूछु। थैंक यू, थैंक यू। पूर्णिमा फैमिली ब्लॉग कमेंट करछंती भाई वीडियो आज वीडियो भाई बहुत बढ़िया है, तुम्हें निश्चय आगो को जीव। भाई माँ ताणी ऊपर भरोसा रख। माँ ताणी तो आमर केउंझर घटगाँ राणी आ रखी भरोसा। देखिया भौणी जाऊँच ना नहीं, आगू आगू जाऊँच ना नहीं। आपको आशीर्वाद भी टे थाउ मो पाखे। थैंक यू भौणी। पूजा राणी भौणी लिखिं माड़ी चल आमे अच्छु सपोर्ट करने को। थैंक यू भौणी। पप्पू भाई लिखिं भाई निजे रोसई करती ना होटेल मिल। नाई नहीं भाई मु निजे रोसई करे, होटेल मगेले खाला खाई हेनी, बहुत रेट एत पैसा खर्च कर हेनी। मुझे घरे सब बहुत परिश्रम कर निजे रोसई करे, देखला भ्यू पूरा डाउन। से भारी मन दुख मोर हुए। जोड़ा भ्यू जाए से खुशी लगे, जोड़ा भ्यू डाउन हो जाए से बहुत मन दुख हुए। थैंक यू भाई पचार। प्रिय रंजन प्रधान भाई कमेंट कर भाई एते माने भाई तमें एते खाइबा केमिति खाउच मानिबा को पड़िबो। सेटा बा गोटे रिजन खाली माने ब्लॉक कला बेले अधिक नहीं जाए। आज जो ब्लॉक न करे टोटाल भी खाएनी, माने टोटाल भी नहीं, खाली सीजा आलू ना अमृतभंडा सीजा अमृतभंडा खाई बास मोर रही जाए। ब्लॉक कला बहुत गुड़े नहीं, बहुत कष्ट हुए खाइबा। थैंक यू भाई पचार।
ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍ ଓଡ଼ିଆ ବୋଉ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ୱାଓ ଭାଇ ସୁପର ସୁପର ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭଉଣୀ କମେଣ୍ଟ କରିଥିବାରୁ। ସୂର୍ୟା ଭାଇ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଭାରି ଖୁସି ବି ଲାଗିଲା ସେ କମେଣ୍ଟଟା ପଢ଼ିକି। ଆଗରୁ ବି ସେ କମେଣ୍ଟଟା ମୁଁ ପଢ଼ିଥିଲି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ି ଦେଉଛି ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଇନକମ୍ ଭଲ ହେଉଛି ତାହେଲେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କି ଭାଇ ଖାଇବା ନ ପାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ, ମୁଁ ନିହାତି ହେଲ୍ପ କରିବି। ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ପେମେଣ୍ଟ ଆସିଲେ ମୁଁ ନିହାତି ହେଲ୍ପ କରିବି। ଆଉ ପ୍ରଥମ ପେମେଣ୍ଟଟା ତ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି, ଏବେ ବି କହିଦେଉଛି। ପ୍ରଥମ ପେମେଣ୍ଟଟା ମୁଁ ଟୋଟାଲ୍ ଟଙ୍କାଟେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବିନି, ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ ନହେଲେ ଆମର ବୁଦ୍ଧ ଆଶ୍ରମରେ ମୁଁ ଡୋନେଟ୍ କରିଦେବି। ମାନେ ଡୋନେଟ୍ କରିବି, ନଚେତ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ବନେଇକି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଦେବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ କମେଣ୍ଟ କରିଥିବାରୁ। ମୋ ମନ କଥା ଆପଣ କହିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଗବନ୍ଧୁ ଦାସ ଭାଇ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥିଲା, ଗୋଟା କୁକୁଡ଼ାଟା ବୋଧେ ଖାଇଥିଲି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଜମୁଛି ଏବେ ସୋ ନାଇସ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଉ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍ ଓଡ଼ିଆ ବୋଉ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ୱାଓ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଖାଇବା ଆଜି ସୁପର ସୁପର ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭଉଣୀ। ସେ ବି ସେଇଥିରେ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ଗୋଟା କୁକୁଡ଼ାରେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ସେଥିପାଇଁ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାପାତ୍ର ଭଉଣୀ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏସବୁ ଖାଇବା ଦେଖିକି ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହୋଟେଲରୁ କିଣି ଆଣୁଛି ବୋଧେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ ଆମ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଖାଲି ଖାଇ ଦେଉଛି, ଆଉ ମୋତେ ନା ସରି ଖାଲି ଖାଇ ବି ଦେଉନି, ମୋତେ ହିଁ ମାନେ ସକାଳୁ ଉଠି ମାର୍କେଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ଖୋଜିକି କେଉଁଠୁ କେଉଁଟା ଆଣିବି। ଭାରି କଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଖୋଜିକି ଆଣିବାଟା। ହୋଟେଲଠୁ କିଣି ଆଣୁଛ ବୋଧେ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଭଉଣୀ କିଣିକି ଆଣୁନି, ନିଜେ ଘରେ ସବୁ ତିଆରି କରୁଛି। ବହୁତ ମାନେ କଷ୍ଟରେ ତିଆରି କରିଛି। ସେ ଚୁସ୍ତାରେ ମାନେ ଯେଉଁ ମଟନ୍ ଚୁସ୍ତାଟାରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସେ ଭଉଣୀ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭଉଣୀ। ଆସହିଲ ଭାଇ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କ ସହିତ ଇଟିଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କର, ଚ୍ୟାନେଲ ଗ୍ରୋ କରିବ। ଭାଉଜ ମୋ ସହିତ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲିଟା ତାଙ୍କୁ ନେଇକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ, ସେ ବି ଏତେ ଟଙ୍କା ଖାଇକି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିପାରିବେନି। କୁଆଡ଼ୁ କ'ଣ ହେବ, ମୁଁ ପୁଣି ଫସିଯିବି। କାହିଁକିନା କଟକରେ ମାସେ ଦେଢ଼ ମାସ ପୁରା ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିକି ରଖିକି ଆସିଛି ଭଲ କରିକି, ପୁଣି କୁଆଡ଼ୁ କ'ଣ ଫସିଯିବି। ତଥାପି ମଝିରେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଏ କରିବା, କାହିଁକି କରିବାନି, ଟ୍ରାଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିବା। ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ ହେବ। କମେଣ୍ଟଟା କରିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଟ୍ରାଏ କରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ କମେଣ୍ଟ କରିଥିବାରୁ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ଲଗ୍ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ 30ଟା ଅଣ୍ଡା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନେଇଥିଲି ସେଇଥିରେ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଭେରି ନାଇସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇ, ଗ୍ୟାସ୍ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଦେବେ। ଗ୍ୟାସ୍ ମେଡ଼ିସିନ ତ ଖାଇ ଦେଇଛି ଅଲରେଡ଼ି, କିନ୍ତୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ମାନେ 30ଟା ଅଣ୍ଡା ଖାଇକି ତ 3ଟା ଖାଇପାରିଲିନି ଲାଷ୍ଟକୁ। ମାନେ ସେଇଥିରେ ମୋର କିଛି ନଥିଲା। କାଲି ଗୋଟେ ଭୋଜି ଖାଇକି ସେଇଥିରେ ମୋ ପେଟ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ରାତି ପୁରା ବାନ୍ତି ଫାନ୍ତି କରି ପୁରା ନାନା ସ୍ଥାନ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ବି କିଣିକି ଆଣି ରଖିଥିଲି ଭିଡ଼ିଓ କରି। ଆଜି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି, କାଲି ସଣ୍ଡେ ଯେହେତୁ ଥିଲା ମଣ୍ଡେରେ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି। ସେ ଜିନିଷଟା ସବୁ ଫ୍ରିଜରେ ଅଛି, ଆଉ ଦିନ କରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭଉଣୀ କମେଣ୍ଟ କରିଥିବାରୁ। ସାଇ ବ୍ଲଗ୍ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ନୂଆ ବୋଧେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛନ୍ତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, କାହିଁକିନା ସେ ପ୍ରଥମ ଥର କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଭଲ କମେଣ୍ଟ ବି କରିଛନ୍ତି। ଭାଇ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଦେଶୀ ଇଟିଂ ଗୋଟେ ହଉ ପ୍ଲିଜ୍ ଭାଇ, ପ୍ଲିଜ୍ ୱେଟ୍ ଭାଇ, ୱେଟ୍ କରୁଛି ଦେଶୀ ଖାଇବା ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ, ମୁଁ ନିହାତି କରିବି। ଗୋଟେ ପଖାଳ ଭାତ ସହିତ ଗୋଟେ କରିବା, ଯଦି ହେବ ବି ବୁଧବାର ଦିନ କରିବା। ଆଉ ପଖାଳ ଭାତ ସହିତ ପୁରା ମସ୍ତ କି ଗୋଟେ ଦେଶୀ ଖାଇବା ଗୋଟେ କରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ। ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ରୁଦ୍ରପ୍ରସାଦ ଭାଇ। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଖାଇବାଟା କେତେ କଷ୍ଟ ଯିଏ ଖାଉଛି ସିଏ ଜାଣିଛି। ସତରେ ଭାଇ ଖାଇବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଆଉ ଏତେ କମ୍ ସମୟରେ ଏତେ ଗୁଡ଼େ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାଟା ଆହୁରି କଷ୍ଟ। ମାନେ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଲି ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚକ୍କରରେ ମୋତେ ସବୁ ମାନେ 15 ମିନିଟ୍ 12 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ କମେଣ୍ଟ କରିଥିବାରୁ। ବଢ଼ିଆ କମେଣ୍ଟ ଭାଇ ଆମର କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ କମେଣ୍ଟ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କମେଣ୍ଟ ପଢ଼ିସାରିଲେଣି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭଲ ପ୍ୟାରାସା କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କେତେବେଳେ ଗୋଟେ Q&A ଭିଡ଼ିଓ ଧରିକି ଆସିବି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ନିହାତି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ପ୍ୟାରାସା କମେଣ୍ଟଟେ ଦେବେ। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ବାଏ।